Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Naimbag nga alda tayo amin, agyaman tayo tigundaway nga mabalin nga agdayaw tayo kini Apo Dios on in spite kada gito'y sitwasyon tayo. Nang runa ti na-i-declare kada tayo manipod idi 21, January 21, ingana ti January 30, 31. Ada iti sitwasyon tayo ti alert level 4. So ado ti restriction ken ti maysa nga problema tayo. Ado ti agsasakit kada tayo tapno maiwasan ti panag-iinakar ken mas safer iti tunggal maysa nga agyan pa lang ti balbalay akas 10% lang ti maipalubos ngem tayo met nga makontrol di jay nga kasasaad ngem ti maysa nga mabalin nga pagyamanan tayo kini Apo Dios saan nga mabalin nga kontrolin ni Satanas iti panagdayaw tayo king kuana kini Apo Dios. So arami din tayo met lang iti panagdayaw tatanga aldaw. So daytoy nga pre-recorded nga mensahe isuti usarin tayo tapno ag-adal ti sao ni Apo Dios. So di tuloy tayo ti topiko tayo about the Bible ti sao ni Apo Dios, the word of God. Kasano ba nga agtrabaho ti sao ni Apo Dios iti biyag tayo? Importante na ito nga maadal tayo, ada ti talo nga banag nga dapat nga adalin tayo, nga sakbay nga agtuloy tayo, agkararag tayo pay. Naindaklan ken managayat a Dios mi, agyamyaman kami unay Apo Dios, iti gundaway nga mabalin the Lord, nga adalin mi ti sasaom Apo Dios. Nang nangruna the Lord, iti particular na iti Biblia Apo Dios.
Adalan mi the Lord iti ugad nga mangted iti panakaawat ti tunggal maysa. Kadito nga sa the Lord importante launa iti biag mi. Nga in spite iti sitwasyon mi Apo Dios makaadal kami the Lord ken agdayaw kami king kaubabain the Lord dito ugad nga mensahe. So Father, tulungan da kami, isuro da kami nga dito nga mensahe ugad mangted iti panakaawat ken malawlawagan ti tunggal maysa ora ada kami the Lord iti balbalay mi ken sa dino man ti ayan ti tunggal maysa Apo Dios bendisyonam dito nga mensahe tapno mangted iti panakaawat ken mangted iti lawag Apo Dios. Sika the Lord ang trabaho babaen ti Espiritu Santum daytoy ti dawat king kararagmi tinaga niya po mi sa Kristo. Amen. Ti pagtungtungan tayo tata, the work of the Word of God. Kasano ba nga agtrabaho ti sao ni Apo Dios daytoy ti adalen tayo tata. Ada ti talo nga importante nga maadal tayo nga works of the Word of God in our lives. So napili dagito nga bersikulo nga mangted iti panakaawat. Tiyo mo na, masarakan ti Romans chapter 1 verse 14 ingana ti 17. Tiyo mo na nga maamuan tayo nga dapat iti sao ni Apo Dios nga apay nga adalen tayo, the Word of God is the power of God for our salvation. Ti sao ti Dios isura iti ti panakabalin ti Dios para maisalakan ti tunggal maysa. So, importante nga basahin tayo ti sao ni Apo Dios tamang ti daytoy ti panakaawat tapno maisalakan tayo. Kunana ti verse 14, I am obligated both to the Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. Kuna ni Pablo, ti responsibilidad na ti Grego man, winuhaan nga Grego. Ti kayat na ibaga kada tayo, anyaman ti tribum, anyaman ti kasasaad mo, anyaman ti sitwasyon. Taoray ko na uray iti nalaing ken dagiti haan nga mamatpati, dagiti foolish nga mang deceive, ti alilawon da ti bagida. Tati kunada, nalaing da ngem they are fooling themselves. Dahito iti kuna ni Pablo nga responsibilidad. Anya ti responsibilidad? Kuna ni Pablo iti verse 15. That is why I am so eager to preach the gospel. Uray mano agdingig daw saan, eager ni Pablo nga mangikaskasabati sa ni Apo Dios. Ken dahito ibagbagaan na taga Roma, iso nga also to you who are in Rome. So, dagito taga Roma, kunana iso nga kayap na ngay nga mapan ngem gaputahaan nga nakapan iso na nagsurat, dahito ti surat na. Anya tin surat na, dahito verse 16. For I am not ashamed of the gospel. Kuna ni Pablo, haan ko nga ikabain, ti mangikasabaw, iti gospel ni Apo Dios. Anya ti ket nga sawin ti gospel, dahito iti sao ni Apo Dios nga mangisalakan, nga ni Kristo na tay para kada tayo, ken naitanem, karaman ti basol tayo, ngem nagungar tapno agbiag tayo metno agpamati tayo king kuan. Dayta iti mensahe kunana dito i verse 16, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. No apay nga importante nga adalen ta ditoy, tano maadal mo adda ti panakabalin tapno ti tunggal maysa nga makangig agpamati no nagpamati da adda iti panakaisalakan. So ako na iti Roma 10 lang, faith cometh by hearing and hearing the word of God. So ti panagpamati, agrugi dayta no, ma-share ti gospel. Iso na ito yung baga ni Pablo nga haanak nga mabain, nga ikasabati sa uni, Apo Dios. Apay, adati, dahito iti panakabalin ni Apo Dios nga, mangibingay iti panakaisalakan, mangtid ti panakaisalakan, iti tunggal maysa nga agpamati. Umuna ko na kadagiti Hudyo, ken dagiti Hintil. Hudyo ka man, Gentiles, napili ka man winuhaan, as long nga agpamati ka, dahito iti trabaho ti sao ni Apo Dios, adda ti panakabalin ti sao ni Apo Dios nga mangisalakan ka na tayo. Iso nga importante, anya ti maitulong na dayto nga sao ni Apo Dios, anya ti panakabalin na iti biag ti tao, ti verse 17 dayto ti bagana. For in the gospel the righteousness of God is revealed. No ma-share iti sao ni Apo Dios, adda iti panakabalin ti
sao ni Apo Dios ken ditoy nga panag-share ti sauna idtoy nga maipakaamo ti kinalintig ni Apo Dios. Ti bunga na daytoy kunana a righteousness that is by faith from the first to last. Kaya't nga sawen sigod nga nagpamati ka inggana nga umay ni Apo Dios adda iti kinalintig. So dahito ti na isurat, just as it is written, the righteous will live by faith. So agrugi iti pamati babaen ti sao ni Apo Dios. So uray anya ti kasasaad tayo, anya ti tribo tayo, anya man ti basol tayo, as long nga nagpamati tayo kini Apo Dios, ada iti panakabalin ti sao ni Apo Dios nga mangisalakan kada tayo. Isungarod nga maikasaba, ta without the preaching of the gospel, haan tayo nga mangig, haan tayo nga maamuan. Iso nga importante ti panakaisa kasaba ti sao ni Apo Dios. So umuna, the word of God is the power of God for our salvation. Dapat han tayo nga ikabain ti panangi-share ti sao ni Apo Dios ta daytoy ti mangisalakan ti tatao. May kadua, the word of God is the preparer of God for our service. 2 Timothy 3:14-17. Dahito nga mensahe in share ni Paul kini Timothy. Idi barbaro pa lang ni Timothy nga agpastor. So ni Pablo isuti ama, ni Timothy ti pamati, ni Timothy isuti pasurot ni Pablo nga nagbalin nga pastor. Iso nga kunana dito ti advice na ti verse 14. But as for you, continue in what you have learned. Kuna ni Pablo kini Timothy, may papankin ka, ituloy mo, iti naadal mo. No, anya tinadal mo. Kunana dito and have become convinced of. No, kasano nga nakonbinsar ka, iti naisurukin ka. Apay, kuna ni Pablo dito verse 14 mit lang, because you know those from whom you have learned it. Ti kayat nga baga ni Pablo dito tinang isurukin kwa na, awan mit sabsabalin, likit dagiti lola na, kinuray pa diti parents na. Nakaroon ni nanang na. Takunana dito verse 15. And how from infancy you have known the Holy Scriptures. Kuna ni Paul kini Timothy, manipod idi ubing ka pelaing, baby ka pelaing na amwam ti sao ni Apo Dios. Iso nga kunana ito which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Iso nga ni Timothy nagbalin nga wise. Anya ti kinalaingan na ala ni Timothy na amuan na ti panakaisalakan babain ti pamati. Tinangisagana kini Timothy awan sa balin no diket ti sao ni Apo Dios. Iso nga nagbalin nga pastor ni Timothy gapo iti naadal na tinangisagana nang i-prepare kanya na mamuan ta dito ti sumaruno nga verse. Ti verse 16 ko na all scripture is God breath. Ti daduma nga version inspiration. No kuna tayo nga God breath. Dahito ti biyag nga nagapu kini Apo Dios. So no ni Adam na ikan iti the breath of life. Gapu iti panag-angis ni Apo Dios kingkuana from iti dust nga awan ti biyag na nabiyag ni Adan. Tata kada tayo met ti sao ni Apo Dios isuti mangted ti biyag kada tayo. Dahito ti breath of life nga nagapu kini God the Father. Anya ti usar na dayto kunana and is useful for teaching. Ti usar na dayto mangisuro kada tayo. Ti sao ni Apo Dios isuti mangted iti adal kada tayo. Ken kunana pa dito haan langay nga para ti sursuro no diket for rebuking no adda iti bidot adda ti kamali masapul nga i-refer tayo ti sao ni Apo Dios. Ken kunana ito correcting mai-correct iti mali. Ken kunana ang training in righteousness. Napintas ti panakaibaga na dito iti Ilocano. Takunana iti Ilocano ti verse 16. In paltiing ti Diyos, ti amin ang nasantuan asurat. So, by inspiration o paltiing. Gapo kini Apo Diyos, ket naserbi a pangisuro, iti kinapudno. So, no kayat mo maamuan ti kinapudno, jay sao ni Apo Diyos. Iso na ito iti mangisagana kada tayo.
Kaya ko na ito'y pangbabalaw, to correct. Kaya ko na pa'y pangator tibidot to rebuke. So, kamali tayo makorek, ma-rebuke babain ti sao ni Apo Dios. Ken ti pinaka-importante doon, ken pakasursuruan iti nalintig a panagbiag. So, we can only learn righteousness from the Word of God. Yung apay nga imbagak na ito yung dahito ti preparer, mangisagana. Apay, tapno awan ti pagkurangan ti tao nga agserbi ti Diyos. No kayat mo nga agserbi perfectly kini Apo Diyos, learn from the Word of God. Tayo English ko na, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ti sa uni Apo Diyos, iso ti mang equip kada tayo. Ti baga na dito'y, tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbi ti Diyos. Susakbay nga agserbi ka, dapat you must learn from the Word of God. Ta iso na ito ti mangisagana. Kinkunana dito'y, tuloy na ti Ilocano, kit sisasagana nga agaramid ti amin akita ti kinaimbag. So if you want to do good things, learn from the Word of God. So, ti panagserbi kini Apo Diyos, isagana da tayo, babain ti sa unamit lang. Iso nga ni Timothy, nagbalin nga good pastor, talaga nga successful pastor, gapo iti sao ni Apo Diyos. So, the Word of God is the preparer of God for our service. Isuti mangisagana kada tayo para ti panagserbi kini Apo Dios. And lastly, ti trabaho ti Word of God. The Word of God is the piercer. We know penetrator. The Word of God is the piercer or penetrator of God for our soul. No adalin to ditoy, ti sao ni Apo Dios iti mabalin lang nga sugat, mang correct, mang baliw iti kararwa tayo. Iso nga uray ti tao nga managbasol, mabalbaliwan, gaputi sao ni Apo Dios. Tati ko na ti Hebrews chapter 4 verse 7 to 13. Ti verse 7 ko na, God again set a certain day, calling it today. This He did when a long time later, He spoke to David as in the passage already quoted, today if you hear His voice, do not harden your hearts. Iso nga ko na tatanga aldaw, intuding ni Apo Diyos, any day, as long that you have heard the Word of God, it is today ko na tatati aldaw, kahit nga sawinhan nga sayangin ti aldaw, no once nga mangig mo ti sao ni Apo Diyos, kunana dito today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Abay, dahil ito nga sao ni Apo Diyos, iso na ito, iti mang baliw ti puso tayo, iso ti mang penetrate. Abay, kunana iti verse 8, for if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. Uray ni Joshua nga nalaing, haan na nga naarami di jay, only the Word of God. Ti makabaliw ti tao. Tahan nga makaitintiin na. Kunana ti verse 9. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Kunana ti verse 10. For anyone who enters God's rest also rest from their works just as God did from His. Anya ti connection na dito ti biyag tayo tata. No, makuna tayo nga inana tayo, ikan tayo ti oras ni Apo Diyos. Dapat pati trabaho tayo, talikudan tayo, taitid tayo ti oras kini Apo Diyos nga dinggin tayo. Ti connection na ti today's situation. Dapat no kuna nga aldaw ti panag-inana, ag-inana tayo ta, maka-focus tayo. Siguro akil ti challenge na taapay. Ada tayo ti balbalay tayo. Mabalin mo minsan, di bali ta nagdingdingig akmat. Ngayon po na dito iti Biblia. No, agdingig ka kini Apo Diyos, ag-adal ka ti sao ni Apo Diyos, itugaw mo ta, you must rest from your work. Apay, kunana gamin ti verse 11, let us therefore make every effort to enter that rest.
Dapat kumangay gayam, ti kuan aramiden tayo, ti amin nga kabailan tayo nga, ited tayo, ti best tayo, tapno dinggin tayo, ag inana tayo para kini Apo Dios, apay, so that no one will perish by following their example of disobedience. Hindi kami, no, adat ibaga ni Apo Dios, patangkinin, ti Israelita, ti puso da. Ngayon kada tayo tata, masapol nga dinggin tayo, apay, dahil ito sa ni Apo Dios has the power to pierce, sugatin na, ti kararwa tayo, takunana dito verse 12. For the word of God is alive and active. Dahil dito ibaga na iti NIV. Sharper than any double-edged sword. Ti sao ni Apo Dios mas natadtadem, iti doble ti tadem na nga sword wino espada. Kunana dito in NIV, it penetrates even to the dividing soul and spirit. So, ti makasalpot laing iti kararawa tayo, ken iti espiritu tayo, ti sao ni Apo Dios. Takunana iti King James Version. For the word of God is quick, dijay alive ijay in NIV, quick itoy King James, and powerful dijay in NIV, active. Ngem, kunana itoy and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing as under of soul and spirit. So kaya na nga sugatin, kaya na nga salputin iti puso ken ti kararwaken espiritu tayo. So, ti mabalbaliwan nga attitude tayo, takunana ito even the joints and marrow. Dito marrow, dito unig titulang. Nga dito nga iti favorite tayo no bulalo. Ngem dito nga iti kunati sa ni Apo Dios kaya nga salputin na dijay. Gaputi kinatadim na. Ngem tinapintas dito nga no apay nga importante dito nga ma-pierce ti kararwa tayo wenno iti spirito tayo, kunana, it judges the thoughts and attitudes of the heart. Ti sao ni Apo Dios isu daytoy iti judge, mangukom iti panunot ken tirik na tayo, mabalbaliwan ti ugali tayo. Isu ako na ditoy verse 13, nothing in all creation is hidden from God, God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Ti panunutin tayo, no apay nga tata, masapul nga i-judge tayo, ti bagi tayo, masapul nga ipapati tayo nga, ti panunot ken iti attitude tayo mabalbaliwan. Maaramid lang na iti babedi sa uni Apo Dios gapu iti judgment time. Iso nga ko na nang iti Ilocano dito ti Hebrews 4:12. Si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios, natadtadem ngem ti uray anyang kapilan nga agsinumbanger ti tadem na, kabailan na nga salputen ti pagsabatan ti kararwaken ti espiritu. So ti biyag tayo, even our spirit will be changed no ti sao ni Apo Dios ti dinggin tayo. Ngem kunana di jay agsubli tayo ijay anya connection na dayto iti calling it today the rest. Tatangal daw Domingo. Masapul ngay nga ag inana tayo, ti trabaho tayo, itugaw tayo, tadinggin tayo, ti sao ni Apo Dios. Takunanay, God again set a certain day and calling it today. Today will be a day nga itid mo ti best mo nga agdingig iti sao ni Apo Dios. Takunana ito'y tinagsusuupan titulang ken pata ukumin na dagiti tarigagay ken panpanunot ti tao. It's only by the word of God tapno mabalbaliwan ti biag tayo. So kadagiti namati. Kadagiti namati nga anak ni Apo Dios. Haan tayo nga ikabain ti sao ni Apo Dios. Tatiyo muna, the word of God is the power of God for our salvation. Salvation tayo, kenti salvation, ti tatao uray, anya ti kinatangken ti puso da God has the power to change the people. May kadwa, the word of God is the preparer of God for our service. Ti mangisagana kada tayo nga agserbi, agbalin nga servant,
madaan tayo ti servant attitude. No, inadal tayo ti sao ni Apo Dios. Ken iti biyag tayo, mabalbaliwan, ti panunot, ti attitude tayo, uray pa iti kararwa tayo, kaya na nga dalusan, kaya na nga baliwan, maaramid laing deta ti sao ni Apo Dios. So kakabsat, importante na ito talo nga banag. Una, the Word of God is the power of God for our salvation. The power of God for our salvation. May kadwa, the Word of God is the preparer of God for our service. Ti mangisagana kin ka nga mag-agserbi kini Apo Dios, no other than the Word of God will equip na tayo kunana ito awan pagkurangan nga agserbi. Tapos maikatlo ken last, the Word of God is the piercer. Isu na ito mang sugat, mang penetrate, the penetrator. Iti kararwa ken iti espiritu tayo para iti panakaisalakan. So kakabsat, importante launay ti sao ni Apo Dios. So dapat adalen tayo ti sao ni Apo Dios. Duwa nga banag ti kayat ko nga ibati. Adalen tayo ken ibingay tayo. Ta agtrabaho ti sao ni Apo Dios. Ni Apo Dios ti mang bendisyon kada tayo ag kararag tayo. Naindaklan ken managayat a Dios mi agyamyaman kami unay Apo Dios iti gundaway the Lord nga mabalin Apo Dios nga nabalinan mi nga inadal ti saom. Tulungan ti tunggal may saugad nga mangbuya ken agdingig Apo Dios dito the Lord nga mensahe nga ikan mi the Lord ti importansya ugad ti saom. Akas ko na the Lord tinadal mi nga ikan mi ti oras ti panag-inanatap no dinggin mi ti saom. Akas ko na the Lord nga ako na iti writer ti Hebreo ti aldaw nga mangigyo ti sao ni Apo Dios. Do not harden your hearts. So Lord, tulungan da kami nga haan mi nga patangkinin ti puso mi tanatadem ti saom nga mang salpot iti kararwa mi ken espiritu mi. Tulungan da kami Apo Dios tapno dito nga saom the Lord. Basain mi ken ibingay mi. Dito ti dawat king kararag mi tinagan na po mi sa Kristo. Amen. Jesus' blood
dressed in his righteousness alone. Faultless stand before the throne.